أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين أغر، فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. салом алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. хуш омадед ба канали мо. инҷода ма барои обеда камтар гароғ шӯрбо кардам. ноно сахт шидагӣ буд. камтар салат тайёр мекунам. дар табақ нағз мехӯранд кӯдако, неки гӯем дер мекунам ҳамин гароғ шӯрбоя. хумам нағз мебинам, намедонам чида ки тез намекунам ҳамин авқота. یعنی همه در اوقاتی گویم تست تیار شو آسونه که همین گروه شوربه های نازیه خیلی تمام نمیخوره، همین نادیر نغز میخوره گروه شوربه را در طبق. کمتر پیاز وای بود، پیاز سوزه که گشنی چه اکرو بود ویرونه شوان گفته هم خیلی گروه شوربه کردم. گفتم خیلی طبق دکشم با نغزتره با مزه‌تر میشه. در تاجیکستان که بسیاری هستیم، بسیارتر هم خیلی اوقات میکنیم. در جا به فکرم ایروی همین کم بودگیمون برای همین دیر خیلی اوقات میکنم. گویم که گروه شوربه، اوقات طبقی، آشی بریده هم خیلی اوقاتو. این هم خیلی دوستانی عزیز. ози баъди обед иншоаллоҳ бегаи таракода кӯдакоро мехоҳам берун брорум. ҳаво гарми хушрӯ шидагиай, тез мегӯм берун шо брорум. ай сипас ки дар ҳамин хона гӯем дар ҳамин дуруни хона беҳад дилгир шидагиянд. дӯстони азиз, мо да бега шид. баъд аз намози шому берун биромадем. кӯдакоро бировардам камтар бозӣ кунанд, ҳавои тоза гиранд. чанд кашид мо берун набиромада будем. худам медавидим, магазин мерафтум, хона мерафтум, чиз берун набиромадагӣ будем. кӯдакоро набировардагӣ будам. дидам ки барфо ов шидестай, ҳаво хушрӯ. гуфтам бё бирорумшона. барфи инҷа камтар баланди бад буд, барои ҳамин камтар қина ов шидан. раҳоро бинед, ҳама ҷо қурқ шида уже. раҳо об шидай намондай, барф шид дига. инам хеле ним соатак бозӣ кунам, ба медрорумшон. дӯстони азиз, тошаткада бозӣ кардем, 1 соат қариби фил кардам. ма я магазин дига диромадем. ба уже диромадам, ба кӯдакоро яктаи сог гирифтам. морожена гуфт хартақош дар мекунад. ақалан гуфтам хай сироқшон гирам. якта ишак шоколад гирифтам. айна ишак шоколад гирифтам, бисквитни. пирожни гирифтам. як крутшон гирифтам. вот. ай макарон вермишель гирифтам, барои ягон шӯрбо андохтам. барои ягон шӯрбо андохтан нағзе пи бачам нарезони бо. баъд камтарак бодом гирифтам, бодоми ҳамон салёни, писта гирифтам. баъд ҳамаш 800 чанд бошид, намегӯем. просто як площадка биромадем. ёро то магазин надора, намеояд хона. салом алейкум дӯстони азиз. имрӯз диюмрӯзаи мода, рӯзи дига бега шидаи мода. маҷа хамири булушка шӯридаги будум расида.
ози рост када айсо блушка мепазам, айсо авқот мекунам. намози аср гузашта мода. ҳамин хел хуштоманам ки ҳаминҷадан мехоҳам ҳар рӯз якчи паз кунам, якчи пазам. озира ду тақсим мекунам. ду листша ҳам хел пирастой мекунам. ду листи дигаша якташа варению, якташа сахарни ҳам хел мегум кунам. хуштоманам варени овардагиан ай Тоҷикистон, қурут варению ҳам хел хай майдачеда овардагӣ будан. вақташ нишонтонтиём. оз яку худу хоҳад вай мекунам. бурида ҳамаша кугула мекунам. айси печонда дар ваё ковриком хушрӯ када мемонам. айси дам гирифтан гира. падиёмаш нағз шидан гира. айси бо ма дигароша печондан мегирам. ҳамаша ки печонда шидам баъд ай пай авқоту мешам. ягом авқоти обдор мегум кунам. инам хел бисёртар мешава. як 4 лист мешава ба фикрам. иқаша вай мекунам. дута пакетда гирифта замарозит мекунам. барои субҳона нағзай. ҳамин намози бомдода хестагита мехези мегири мемоништа болои столда то гӯем вақти чойхӯрира уже вай мешава. размарозит мешава. молоима каки хушрӯ. навмеги навпухта бошиша. як бор хамир мекунӣ, чанд бор гӯем чанд лист пухта мегирӣ, баъд чанд ҳамна мехӯрӣ. ҳамин хеле ман нағз мебинам. худо хоҳад айси пас ҳар хел пухтупаз мекунам. ҳамин хел хуштоманам нағз мебинам ки ҳар рӯз дар хона як чизи гӯем вай боша. як чизи ба маза боша, як чизе ки худат гӯем тайёр кунида. ягон пирокай, қалама фатир, ҳамин хеле чизоро дар руған пухтагӣ қалама фатир меган. баъд питса оли як мегум хуштоманам да кунам. чизе ки ёд гирифтам ҳаминҷа мегум хуштоманам дам кунам ва ё ҳам хурда баҳотиян. иншоалло оста оста ҳар рӯз якчи мепазам. ягом хел тортам оли мепазам иншоалло як бора. оли ягом кондитерский магазин равам, сливки гирам. бисёртар гирифта биём ба ҳар хела торт пазам. бисёр ҳамин бисквитни торта нағз мебинам. ба ягон медови торт мегум кунам. чӣ механди нади? мультик тамошка хандаштай. духтаро якум листша мехоҳам варени кати кунам. варени зардолу. хуштоманам хучон тайёр кардагиян. бениҳоят ғавси ба маззаи хушрӯай. набинед? ҳамин намуд мепечонам ки наброя гӯем вай нашава. баромада лавданаш ҳама ҷо ҷазир нашава. серан ҳами варению ягон начинка андози меброя. барои ҳамин нағз намебинам. мехоҳам ҳамин ё сахарни ё ҳам хел пирастой кунам. ҳамада пирастоиш нағзай, падиёмаш нағз мешава гӯем. булучкая ба чӣ начинкае кати хоҳӣ гӯем вай мекунӣ. чой мехӯрӣ. начинка кати кунӣ ягон варени ягон чи андози дурношта оқа нағз дам намекуна. падиёмаш пас мешава хиёл мекунам ман. ба ҳамин тарз ҳамаша мавози мепечонам мемонам як листа. ҳамин коврико беҳад удобни нағзае ки сразу мепечони дар болош мемонӣ, ҳабора дам мегира. ҳамхе гирифта духовкада мемонӣ, намеҷимонида. инам хел дӯстони азиз. ман бениҳоят пухтупаза нағз мебинам. не ки дар оиламон кам ки будем, кӯдако овқа нағз намехӯранд, баъд мемона вай мешава. барои мо пухтупаз хайма намекардам, редка мекардам. айс пас иншоалло пухтупаз бисёртар мешава. хуштоманам ки ҳаминҷада ҳастанд, мехоҳам ҳарчи бипазам. ман худам ҳавас дорам гӯем пухтупазда.
خیلی چند تونستگیم محکم کردم میمونم شو. اینا دوستانی عزیز کمتر اینجا دم گرفته، کمتر اک ورم کرد و زیر تخمشون میشکم. اینا ای سخر کتی کدگیم گویم سخر نی بلوچگوی ما. این قشه در درناشون ویشنی انداختم با فکرم که اول ویشنی آب شده اولچه زمروزی داشتم. زمروزید کدگی در مرزلنیک بود. در درناشون انداختم ولی وای میشوه. آب شده با فکرم میبرویم. یا جگوتا کدام موندمشون یا هم خیلی پر راستای میکنم. خیلی که پیش میکردم در بلوگم دیگه باشه. هم خیلی تنه کده وایشون میکنم میپیچونمشون پر راستایک. باز وایش تخم شکیده اوجه میمونم دخوف کده. این هم خیلی دخترها تخم شکیده کنجوت چون کدم کنجوت سیاه. خیلی ایو دم گرفته نکه میمونم پزه. تا پختنشونه تسیس اوقات میکنم اکخت خواهد. دیگه دوستانی عزیز زیر باکی اوقات مکدم. باز نمیدونم یا مستوه میکنم یا وای همون لبشه تیاریش نی لبشه تیار میاندازم. نکی کودک‌ها بسیارتر همون لبشه نغز میبینن. باز میبینیم در اینجا بلوچکای ما قریب تیار شد. یک لیست آخران شماندگیم اینه سخر نی کدگی بلوچکوهم. سخر نی اوقا پدیومش نغز نمیشه برای که سخر پدیومی وای میکشه. همین تسته. اینه یارو بیان چه خیلی ملوی مکش روی یو گویم اوقا وای نچینکه هم ندارن شکر هم ندارن. به ملول پدیومشون نغزی خوش رو اومده. مایدک شون کدم. اینه بانتیکوی ما اولوچوش بر اومده. همویش که اولوچه داختم اولوچوش بر اومد. دایی اوقات من وای انداختگی موش کمتر نخود انداختم. اینا لیست آخرانش هم گرفتم همش همجا رو برام موندم. آزی خنک شوه خدا خواهد نیم شایی لگه نیم شایی گویم ای همش کم کم میگیرم. سه تایی چهار تایی مرزیل کده میپرتم برای دیگر روزه برای که همه اینا نمیخری سختی بزیر میشه یه روز دو روز ایسته. نه خیلی دوستانی عزیز از اوقاتی ما هم تیار شد میکشیم. همون یشنی لبشه انداختم دخترها. هم خیلی بسیارتر انداختم برای که کودکو همین لبشه شا جدو کده میخرن. به حد با مزه خش رو همین یشنی لبشه. اینم خیلی دوستانی عزیز در همینجا ویدیو امروزه را به انجام میرسانم. انشالله که به نزدیکی کرتای زکاس کدگی ها می بیاید. کدامی که رزمیری کلام پرسیدگی رزمیری 48 50 52 زکاس کدگی هم خدا خواهد می بیاین. دوی کس پرتینیوی دراز کرتای خشرو انتظار باشه. همین هفته ها تا آخرش انشالله که ما زکاسامو پلوچت میکنم اوجه پیشنهاد شما میگردانم. امیدوارم که به شما پسند میآید برای که این دفعه زکاس کردگیام رزمیری مایده بودن بسیاری رزمیری کلام پرسیدن. در اینجا ویدیو امروز را به انجام میرسانم دوستانی عزیز تا ویدیوهای آینده سربلند و خانه آباد باشید.